ba ito? Apoy. Lepanto is inviting everyone to come and visit our environment and social friendly mine. Ikiluda ti agpayso wilibak da ti pudno. Madida a mabisto narugit da a sikreto. Basol da nagdakalan intero amang kayan. Kan il-ili masarakan ti igid ti karayan. Water. Water is a gift. Water comes down as rain from heaven. Water flows from lofty mountain streams. Water runs deep in the earth in underground aquifers. Water flows in the rivers and gurgles in the streams. Water roars in the mighty oceans. Generously, water comes to us and sustains life. Dito nga karyan akit hangad dito itayan na ito tingana nalipit mga 50 metros lang ti kalawa na kumbagitan ti pa na tuloy-tuloy nga operasyon ti Lepanto Mining Corporation nadadadal ti agsumbangir nga taltalon ti Laod Kindaya mga kastoy nga limawa nyalis na pa ikot ti karayanan dinupir na ti taltalon na yun. Awanan sirbi na dito yung pinanawan ng tanang atong matin, kabat-batuan matin. Dito ide, yung gana dya, laod, nalingdan, taltalon namin na kita. Ito nga rin tinga natin ko, uray dito ayam ito, taltalon ide na kita, ito tinga natin ti ayos nga rin. Napukaw amin na kita nga kataltalunan, bakit ti dito. Gapuan ng ti Abra River, nga gapot ti Lepanto. Tatada ito karayan ngin mataw. Tumangkan mga tumangkan. Tatada ito agsumbangir nga taltalon sa pagdadadalan na iso ti nalukay. Lepanto Consolidated Mining Company started its operations as a copper mine in Mankayan, Benguet during the 1930s. In the early 1980s, a huge and deep-seated copper deposit was discovered. During the first decades of its operations, the lack of environmental awareness and accountability justified the company's disposal of mine waste and tailings straight into the river. Dahito iti kwa, rumuaran ti tailings ti CIP. Ito amin nga rumuar ti kwa, iraraok da amin nga klasin ti chemical, cyanide, zinc. No mamingsan usaran da mutlaang da ito nga kasla drainage sa data. No wakat mapukaw di may sa nga inbornal. Ada yan nalabaga nga di ay sigurado nga di kapumuglaan di seepage di dam rumor nga danom ket makita niya ket nalabaga so ti pakatuktalan na nga di jay ko gapto ko lang jay pagkitam. Several environmental investigatory missions were conducted to look into the alarming reports from the communities. Acid mine drainage is a phenomenon that affects all mines, whether they are underground tunneling mines or they are surface or open pit mines. What happens is that through this large-scale mining, large amounts of soil are dug up and exposed to the soil and to air. There are chemical actions that occur and acid is produced. The problem is all this acid eventually washes down into the rivers and it kills off plants and animals. Another effect of mine drainage is that it tends to solubilize or
to melt down the heavy metals that are found in the rock. And all these heavy metals and all this acid eventually goes into the water and poisons the fish, the living things, the plants that are in the water. This is why people downstream from the Lepanto mines complain that there are no more fish in their river, there are no more plants that they can harvest for food. These are all the effects of acid mine drainage. We are discharging a more, to speak to put it in a sense that we are discharging a higher quality of water in TD5A. They say the water that comes out of their tailings dam 5A is almost as pure as drinking water, and you can actually drink in it and bathe in it and swim in it. But we have found high levels of cyanide, high levels of acid in that water. There are too much dissolved solids in that water, indicating there are too many toxic chemicals in that water. So what is Lepanto talking about, that it is a responsible miner? Treated water from our mill is used in a demonstration pond where live fishes are found. Now, for those of you who went to our operations before, or several times already, in the mill, you could see this demonstration pond. Tilang kaadwa na pagsapsapulan mi dito ay dito barangay mi ata panagkalapan. Pwede na pan nga Nobyembre te kalablabas nga tawen adda ti panagpatay ti lamas. Ninyak mariro mga first week ti November. Nagpatay ti labas mi, rason siguro, data agapap ka po dita Lepanto Mines. Kung nagarod ni Ama Makliing Dulag, kasano tayo nga tagikwaan iti daga, kat ti daga iti mang tagtagikwa kada tayo. Kasano tayo nga tagikwaan ti maysa nga banag, nga mas atigdog ti biyag na, no da tayo. Saan aya nga ti pagapuan iti panagbiag, kat iti daga? Agsangsarita kaya punti kayo. May kami kumput kayo kunada. Kinumput kami nga agpaiso. Talo kami jay agkararag tayo kunak ijay kakadwak. Handamot nga agkararag dagay mistro ijay manugang ko. Makita kawanan maikali tayo nga si Bibiag. Takastan. Kasta kami ijay nakaunugana. Sige ada umuna agtitinulak kami agkasta. Agtitinulak kami. Ginulod kami, nginmato kami. Dinapanak ijaan ti balay. Sige, agsisina tayo. Tano balang ada makalasat no talo tayo nga ago grupo baka maala tayo amin. Kasi ti punak edi nagsisina kami. Ay, agyanak itian ti balay. Siguro minat papananda ti balay ada akngata kunak. Edi dagi ay manugang ko. Sobli nga apan mangayab kanyak. Gitin manawak ti lima nga depa. Nakaadaywak ti lima nga depa. Dagi balay nalsod. Gusto nga no. Hanak nga pinmanaw na pitpitak manon. Hindi nakatawan garo ti pagnaan mi dito eh. Hindi ay kami nga nagna. Dagi ay garo dagi nagsisina kami nga agpay. So nakalasat dagi manugang ko. Dagi mistro inaanod nan. Napan iyayon. Kadwa na dagi may nga aso. Siyak mo't. Dagay may nga aso, no? Dagay layawon ti aso, layawak mo't. So, dahito yun na disip. Experts from the National Institute for Geological Studies documented and branded the tragedy in Kulalo as a major mass movement. About 14 hectares of land slid from a hill in Kulalo, burying the elementary school and killing one resident. The said incident was believed to have been brought about by the quarrying operations conducted in the area for the construction of Tailings Dam 5A.
mo yung bahay, medyo ano na din eh. Tatabingi. Kagaya dito sa amin, dito, tabingi sana ito, kailang inaayos ko. Sinusuportaan ko yung mga poste, yung dinidjak ba. At saka sabi yung mga retired na minero dito, iniwanan daw ito na ano sa ilalim, yung hindi napilapan, hindi nabakpilan. Through the years, Lepanto built tailings dams that have collapsed one by one, making farmlands unsuitable for agriculture due to siltation and toxic contamination. Ito nga klasen iti daga nga nagambang matay iti pagay uren anom ureb abunuam dayto da iti kadakkel iti pagay manulang sentimetro iti kadakkel na daytoy agarup lang daytoy manipod ije kwa ije bulong na no pababa no utusan kat mga 8 pulgadas lang manipod iya daga nga agpangato. So nga basit una hanga dumakkel. No ikumpiraryo iti sabali nga hanga nadadaol nga kwa. Adayo nga banag nga hanga kwa so nga sayang laang dito nga tartarabahon nga anti mabalin nga pagtalunan iti tatao wenno pagalaan da iti kanenda. No di anusan dalaang tabarbareng no aday iti maalada nga basit nga maibunga na daytoy nga daga. No agminminas dagamin ket baka dayay dam nga day ket no biglang masawang dayay at adamanen nga madadaol daytoy pagay ay wenno daytoy daga. Nawatbati nga di pay nadadaol. No saan ko mang ti pinagminas iti Lepanto, ang kumang naapektaran na iti nga daga. Bigyang pansin ang dakilang hangin, ang ihip niya'y may taglay na pangako. Sa haplos niya'y sumasakay ang payapang bukas. Di may Amerikano, nga na nagpatrabaho da kunada agluto da ti gambang idi nagluto da asok ta awan ti naramid da nga ay da asok ta awan ti mangi pangato no dikit da asok na di baba amin ti pagnana di ko da apektala na amin nga mulmulamid to an animal danom idi mapanunot da ta imbagan mit dagi lalakay nga adu ti maapektalan nagpaaramid dati smiltil nga tubo nga agpangato nga pag naanti asok kumata bareng nuhang kami nga maapektalan dito baba di inaramid dere maskin malkalo kit di nga naapektalan iji adayo naapektalan ti namandiran tadian balili mondata. In 1985, a copper ore dryer was installed by Lepanto in barangays Paco, Culalo, and Cavite. Local residents started complaining of abnormal withering of crops. Domestic animals died after exhibiting signs of illness. There was a high rate of respiratory diseases among the people. May saak nga baro, siyam ti anak ko. Idi saan nga naglugit ti dryer, dakar ti maapit ko nga ilako kaya abatan, sumubra pa ipang ko iya bagyo. Tatanga naglugit ti dryer nga kunada, dito 4 nga taon. Awanon ti maisuportar ko kada giti ubing. May saak mat nga agmula ti kamuti, dagiti amin nga prutas. Awanon, iso nga siyak mat nga karkarigatak nga napnapan naglawlaw ijay dalik no panggup dati panagiskulan ti anak ko. Taga po dati mula nga ron nga awanin tinaapit ko ti 4 nga taon nagnaan ti dryer. So nga agpakpakaasi kami nga ron barbarang adda ko makatulong kada kami. Tadi sa nga mayat mo dati kumpanya nga inmay nga makadadaal mo. Clean air, so essential to health and life, has been denied the communities that play host to the Lepanto mines. First, by the copper smelting operations,
next by the copper ore dryer in the 1980s, and now by the Toking exhaust. Iti uneg, tinasipnget abagis ti daga, iti pandag tinadagsen abantay, amang sipaw, pudot ti init. Balitok, na ipideg ken na ibalod, ngem agrimat iti nagtitipon aragget. The waters are toxic, the earth is contaminated, and the air is poisoned. This is the high cost paid for the extraction of gold. Not only are the mine workers and their families directly affected by these environmental and health hazards, they receive a mere pittance for their hard labor. Dawat mi da kami nga taga-kamay. Ada iti petition mi nga mabaling kat sumardang iti pagminasan iti lipanto. Tapno iti kastahan nga dumagdigdag, pero mirigat iti pinagbiag iti tatao dito eh. Tamay sapay isu iti may nga mangdadaol kadi iti tatao panggap kada iti may paspasurot iti danom nga chemicals nga ilalaok da iti balitok. Bilyon-bilyon ganansya, bingay ti kumpanya. Adayo kurang ti sweldo, magundawayan a minero. Natangkan ti kumpanya, ti union kat nagwelga. Ribo-ribo nagmarcha, pinutukanda iti bala. Manipol Tilipanto, Lois Union, Naplo Kilmyo. Si titakdol tayo ba lang ang mangilaban tinyaman nga binipisyo dan sweldo tapno ingato tayo tababaeng nababala unay. Hindi kami makapapayag na ang korporasyon ng Lipanto ay gawing Pasig River
ang aming Abra River na minamahal. Sang wanda nga rod, apoy titignay masa. Unget timang mangged, manalon kan minorya. Uston ala uston, iparit ti expansion. Sardang ti makadadaal panagminas ti Lepanto. In the more than 69 years of Lepanto's mining operation, the communities and workers have suffered so much. We thereby demand a stop to the expansion of the Lepanto's mining operation, the compensation of affected communities, the rehabilitation of the damaged environment, the compensation of affected workers, and the recognition of the rights of indigenous peoples over their land and resources. Lubong ko, danum daga, angin, balitok, apoy. Lumlumladan ti balay, marga ay payjay bantay. Ramramit ket iyakar, biag ti entay isalbar. Ay, biag ti entay isalbar. Sabidungan ti ikan, gapu iti tailings dam. Petpetantay ti sayang, karayan sa lakniban. Ay, karayan sa lakniban.